नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हमारा ये 7वां क्लास है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रेगुलर लोग हैं वो तो बराबर आ ही रहे हैं। देखिए, आपने पिछली बार देख लिया था कि हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम हमारा हो गया था। और जब इन 2 शख्स इन लोगों ने कबूल किया जब इस्लाम, उसके बाद से मुसलमान बहुत ताकतवर हो गए। इससे पहले तक मुसलमान छुप-छुप कर अपनी इबादत किया करते थे, या फिर ऐसा था कि अगर मतलब कि बाकायदा सबके सामने कुछ नहीं हो रहा था और मुसलमानों पे ज़ुल्म भी होता था। अगर कोई भी इनको इस तरह से इबादत करते हुए या तवाफ़ करते हुए देखता था बैतुल्लाह में, तो लोग उन पे ज़ुल्म किया करते थे। लेकिन जैसे ही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद से खुलकर इबादत होने लगी बैतुल्लाह में भी। इसके बारे में हज़रत मसूद का एक कौल भी था कि उन्होंने कहा कि जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज़्ज़त होते रहे, और हमने उसके बाद से खुलकर इबादतें करना शुरू कर दिया। उसके बाद में ये हुआ कि इन 2 लोगों के इस्लाम कबूल करने से कुरैश के अंदर एक हलचल मच गई। ऐसा हो गया कि उनको समझ में नहीं आने लगा कि हम क्या करें? आखिरकार उनको ये एहसास हुआ कि इस तरह से ज़ुल्म करके या मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाकर या डाँट-डपट कर कर या मार कर ये मसले को हल नहीं किया जा सकता। तो उन लोगों ने आखिरकार बहुत दिमाग लगाकर ये किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में अपना एक नुमाइंदा भेजा। उसका बात ऐसी थी कि वो लोग मतलब अब खुल के कर नहीं सकते थे। हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जैसे ही वो किसी कमज़ोर मुसलमान पर कुरैश वाले ज़ुल्म कर रहे होते, वो जाकर वापस बदला ले लिया करते थे। तो कुरैश के जो सरदार थे, उनको भी अपनी इज़्ज़त का ख़याल हुआ और उनको लगा कि कहीं वो आकर हमसे ना लड़ने लगे, तो उन लोगों ने आपस में कुछ मशवरा किया और ऐसा हुआ कि उन लोगों की भी सरकशी थोड़ी कम हो गई। वो लोग भी थोड़ा-सा एकदम ठंडे हो गए। लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये किया कि उनको ऐसा लगा कि अब किस तरह से हम इन्हें रुकाएँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी क्या बात कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत और तबलीग के काम से बाज़ आ जाएँ? कुछ ऐसी बात उनको हमको करना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक बार उनमें ऐसा हुआ कि उतबा बिन रबी जो था, ये कुरैश का सरदार था एक, और आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, तो कितना ज़्यादा ज़ालिम शख्स था। उसने ये किया कि एक दिन सारे लोग खाने काबा में अपनी अपनी महफ़िल लगाकर बैठे थे। आपको पता है कि वो अपने-अपने नशिस्त लगा लिया करते थे और वहाँ बैठकर सब डिस्कशन होते थे और किस्से कहानियाँ वो लोग वहाँ पर बैठकर करते रहते थे। तो एक दिन ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद हराम में बैठे थे, और ये शख्स जो था, ये आया और इसने आकर लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मैं क्या करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ और जाकर उनसे बात करता हूँ और उनको कुछ पेशकश करता हूँ कि वो उसको कबूल कर लें। अगर वो उसको कबूल कर लेंगे, तो हम उनको दे देंगे। चाहे फिर वो कुछ भी माँगे, जो भी वो माँगे, तो हम उनको दे देंगे, जिससे वो अपने इस काम से बाज़ आ जाएँ। तो लोगों ने कहा कि मुशरिकीन जो थे, उन लोगों ने कहा कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप उनके पास जाइए और जाकर उनसे बात कीजिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं? तो वो उतबा बिन रबी जो था, वो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर बहुत अच्छे से बैठ गया और उनसे कहा, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार ही थे ना, ये सारे कुरैश का जो पूरा कबीला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ताल्लुक इन्हीं से था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और बहुत प्यार से बैठ गया और जाकर उनसे कहा, भतीजे, हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा है, जिस तरह का तुम्हारा खानदानी नस्ब है, वो सबको मालूम है और हम तुम पे कोई ज़ुल्म नहीं करना चाहते। हमें पता है कि तुम हम में से ही एक हो, लेकिन बात ये है कि तुम्हारी इन बातों ने हम में आपस में फूट डाल दी है। हम एक-दूसरे से मतलब खींचातानी हो गई है और ऐसा हो गया है कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें? तुम देखो, तुमने ही तो गलती की है ना कि तुमने हमारे माबूदों में ऐब-चीनी की है, बाप-दादा के दीन को गलत कह दिया है, बाप-दादा को काफ़िर कह दिया है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा कि अब इसका हल कैसे निकलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं तुमको कुछ बातें बताता हूँ, तुम उसको गौर से सुनो। देखिए, ये जो बात करने का अंदाज़ था ना, वो उसके हिसाब से उसने बहुत खूबसूरत बात की थी, बहुत कन्विंसिंग उसका स्टाइल था। तो उसने बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्विंस करने की कोशिश की और उनको कहा कि देखो, अ, ऐसा है कि कुछ बातें मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम उसको गौर से सुनो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ज़रूर बताइए, क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, भतीजे,
जिस मामले को तुम लेकर आए हो, अगर उससे तुम माल हासिल करना चाहते हो, तो हम तुमको इतना माल दे देंगे कि तुम हम सब में ज़्यादा मालदार हो जाओगे। और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इज़्ज़त और मर्तबा मिले, तो हम तुमको अपना सरदार बना लेते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर हम किसी मामले का फैसला नहीं करेंगे। और अगर तुम ये चाहते हो कि बादशाह बन जाओ, तो हम तुम्हें अपना बादशाह भी बना लेते हैं। और अगर जो तुम्हारे पास कोई भूत और जिन वगैरह आता है जिसकी जो तुम्हें ये सारी बातें सिखा रहा है, तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारा इलाज करवा देते हैं। यानी उसने अपने हिसाब से बहुत प्यारी-प्यारी बातें बोलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने की कोशिश की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब सुनते रहे, फिर उनसे पूछा, "क्या आपकी बात खत्म हो गई है?" तो उसने कहा कि हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "अब तुम मेरी बात सुनो।" और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हामीम सूरा है, सूरह सजदा वो पढ़ी और वो पूरी सूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाई। हामीम ये रहमान व रहीम की तरफ से नाज़िल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयत खोल-खोल कर बयान कर दी गई है। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। देखिए वो लोग अरबी लोग थे। ये सबसे बेहतरीन बात थी कि कुरान उन्हीं की लैंग्वेज में नाज़िल हो रहा था। तो उनको ये बातें समझना कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस और इतना खूबसूरत कलाम उसके सामने पेश किया, बशारत देने वाला और डराने वाला है, लेकिन अक्सर लोग ने आराज़ किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं कि जिस चीज़ की तरफ तुम हमें बुलाते हो, इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है। और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरा पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे थे, वो उतबा बहुत गौर से चुपचाप बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनता जा रहा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा पर पहुँचे और सजदा किया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से उठे और उससे कहा, "अबुल वलीद, तुम्हें जो कुछ सुनाना था सुन चुके। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मुझे जो आपसे बोलना था, मैं आपको जो बात बताना चाहता था, वो सिर्फ़ यही बात है और वो क्या बात थी कि ये जो कुरान है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाज़िल करदा चीज़ है और इसकी हर कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसे तुम समझ नहीं सको। और मैं अल्लाह का रसूल और उसकी तरफ से बशारत देने वाला और डराने वाला हूँ, लेकिन अक्सर लोग मानते नहीं। ये बस इतनी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कह दी। उतबा चुपचाप खड़ा हुआ, उसने एक भी वर्ड नहीं बोला, एक भी जवाब नहीं दिया, वहाँ से खड़ा हुआ और अपने साथियों के पास आया। उसको देखकर जो मुशरिकीन बैठे थे, उसे दूर से ये सारा माजरा जो था, ये कुरैश के जो मुशरिकीन लोग थे, वो अपनी-अपनी मजलिसों में बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे थे, ये सारी बातें जो दूर से हो रही थी, वो लोग भी देख रहे थे। जब वो उनके पास उठकर आया तो लोगों ने आपस में मतलब जब वो उठ के वापस उनकी तरफ पलटा तो लोगों ने आपस में कहा, "खुदा की कसम अबुल वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा है जो चेहरा वो लेकर गया था।" यानी कि उसका पूरा जो उसकी जो पूरी चाल-ढाल है, उसका जो पूरा अंदाज़ है, वो बदल चुका है। जब वो पास आया तो उसने आकर कहा लोगों सुनो, मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वैसा कलाम वल्लाह मैंने कभी नहीं सुना। खुदा की कसम वो ना शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों मेरी बात मानो और उस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मेरी राय यानी कि मुझ पर छोड़ दो यानी मेरी राय मानो। उस शख्स को उसके हाल पर छोड़कर अलग-थलग बैठे रहो। खुदा की कसम मैंने उसका जो कौल सुना है, उससे कोई ज़बरदस्त वाक़या पेश आने वाला है। फिर अगर उस शख्स को अरब ने मार डाला, तो तुम्हारा काम दूसरों के ज़रिए अंजाम पा जाएगा। और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया, तो उसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और उसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी, क्योंकि वो तुम्हीं से ताल्लुक रखता है ना, कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैल जाता है, पूरे अरबों में फैल जाता है, तो उसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी, उसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत होगी और अगर लोग उसे मार दें इस बात पे, तो भी तुम्हारे हाथ उसमें रंगीन नहीं होंगे, बल्कि तुम उससे दूर ही बैठो। और उसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सआदत का बाइस होगा। लोगों ने कहा, अबुल वलीद खुदा की कसम तुम पर भी उसकी ज़बान का जादू चल गया है। यानी कि ये जो उतबा था इसने आकर अपनी तरफ से उसको जो महसूस हुआ था उसने अच्छी तरह से वो बात बता भी दी लोगों को। तो लोगों ने कहा कि तुम पर भी उसका जादू चल गया। तो उतबा ने कहा उस शख्स के बारे में मेरी राय यही है, अब तुम लोग जो ठीक समझो वो करो। और फिर इसी तरह से एक और रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से इन आयत की तिलावत की, तो उतबा चुपचाप सुनता रहा और जब आप इस कॉल पर पहुँचे, बस अगर वो रूहगर्दानी करे तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह करता हूँ। यानी जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमसे पहले आद और समूद को बर्बाद कर दिया, आद और समूद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी सरकशी पे पकड़ लिया, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें भी पकड़ लेगा। तो उतबा एकदम डर कर खड़ा हो गया
اور یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ ایسا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ لوگ خود بھی اس بات کو مانتے تھے کہ وہ بات سچ ہو جائے گی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اگر بددعا بھی دی ہے، جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ ابو لہب کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی کہ تجھے اللہ کے کتوں میں سے کوئی کتا پکڑ لے، تو اس نے پوری ایک گروپ کے اندر وہ سو رہا تھا لیکن شیر نے آ کر اسی کا سر پکڑا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تھے تو بہت زیادہ ڈر جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافیا مانگنے لگتا تھا، واپس سے دعا کرنے کی درخواست کرتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آیت پڑھی کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں عاد اور سمود کی کڑک جیسی خطرے سے، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا ڈر کر اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو واسطے دینے لگا اپنی رشتہ داری کے اور اللہ کے واسطے دینے لگا۔ تو اس طرح سے پھر وہ پلٹ کر اپنے لوگوں کے پاس چلا گیا۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کسی بات پر بھی کوئی بھی کچھ بھی ان کے سامنے پیش کر دیں لیکن ہم ان سے سودے بازی نہیں کر سکتے۔ وہ اس سے پہلے بھی بہت بار سودے بازی کر چکے تھے۔ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بار کنونس کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی تھی۔ کبھی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی وہ دیا، کبھی کہا کہ ہم آپ کو یہ بنا لیتے ہیں اور اب تو برابر اس نے جا کر پوری پیشکش دے دی کہ ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، سردار بنا لیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، جو تم چاہو ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے انکار کر دیا تو ان کے پاس کچھ بھی وہ نہیں بچا کہ وہ اب کیا کریں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ کیا کریں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ آخرکار یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں ہو رہی تھی اور ابو طالب جو تھے وہ بھی یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو بہت خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بہت مضبوط تھا اور ان کے ساتھ میں ابو طالب بھی تھے، تو وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے عام مسلمانوں پر ہاتھ ڈال رہے تھے اس طرح سے ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح سے ہاتھ ڈال دیں۔ تو ان لوگوں نے یہ ہوا کہ مگر کوششیں ان کی برابر جاری تھی۔ وہ کبھی انہوں نے کبھی یہ کیا کہ آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ ہمارا بیٹا لے لیں اور اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا ہم کو دے دیں۔ کبھی ان لوگوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ ابو جہل نے ایک بار بھاری پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچلنے کے لیے آگے بڑھا لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ خود ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اور میرے بیچ میں جبرائیل تھے جو اس کے ریشے ریشے کر دیتے۔ اس طرح سے ان لوگ آگے بڑھ ہی رہے نا۔ عتبہ بن ابی متی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ خود تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل چکے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات تھے جس کی وجہ سے ابو طالب کو بہت خطرہ تھا کہ ابو طالب کو بہت خطرہ تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سب ان سب کا آخر یہ ہونے والا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ اور پورے جو پورا جو ان کا قبیلہ تھا ان کو بلانے کے لیے ایک دعوت رکھ دی کہ سارے جو پورے جو خاندان ہیں وہ جمع ہوں اور اس پہ ڈسکس کریں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے گی۔ تو اور یہ جو ان کا خطرہ تھا ابو طالب کو جو یہ خطرہ ہو رہا تھا یہ بالکل ظاہر سی بات تھی کہ اب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہوا کہ ایک بار انہوں نے ابو طالب نے یہ کیا کہ اپنے پورے جو ان کا جو پورا خاندان تھا، پورا جو قبیلہ تھا، جو عبد مناف اور بنو ہاشم اور بنو عبد مطلب کے جو خاندان تھے ان دونوں خاندان کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے اس بات پہ عہد ابو طالب نے سب لوگوں سے اس بات پہ عہد لیا کہ دونوں خاندان مل کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ اپنے پورے قبیلے کے سردار تھے ابو طالب۔ تو انہوں نے سارے لوگوں کو بلا کر کہا کہ یہ خطرہ ہم کو ہے اور چاہے لوگ مسلمان ہوئے چاہے نہیں ہوئے اس خاندان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے لیکن سب نے اس بات پر عہد لیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے حفاظت کریں گے اور ابو طالب کا ہر طریقے سے ساتھ دیں گے اور اس کس کنڈیشن پہ تیار ہوئے خاندانی حمیت کے لیے وہ لوگ اس بات پہ تیار ہوئے ان کے خاندان کی عزت کی بات تھی کہ ان کے خاندان کے کسی آدمی کو کوئی ہاتھ بھی لگا لے۔ تو اس طرح سے جب یہ دونوں یہ سارے لوگ ایک ہو گئے یعنی یہ دو خاندان جو تھے وہ ایک ہو گئے اور اس بات پہ ان لوگوں نے عہد لے لیا
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، تو یہ قریش کے لیے ایک اور تازیانہ ہو گیا، ان لوگوں کے لیے ایک اور ایسا مطلب جھٹکا تھا کہ ان کو امید نہیں تھی کہ یہ لوگ اس بات پہ راضی ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، بہت واپس سے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب تو بہت زیادہ بہت سارے صحابہ دن بدن ان کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری بہت زیادہ انسلٹ ہوتی جا رہی ہے، ہم نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر لی لیکن ہم ان کو رکا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کا ایک ایک مکمل بائیکاٹ، ایک قانون بنا دیا کہ اب ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک بار جو قریش کے لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، اور ان لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں یہ بات کی کہ یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہے یہ آپس میں ایک ہو گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے کہ ان کے اندر کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی بھی ان کے اندر اب شادی بیاہ کا معاملہ نہیں رکھے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ کوئی میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، یعنی ان سے اب ہمارا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا، نہ شادی بیاہ کا تعلق ہوگا، نہ لین دین کا تعلق ہوگا، نہ بات چیت کا تعلق ہوگا، نہ دوستیاں، نہ رشتہ داریاں، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیا جائے، یا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی قتل کر دیں، یہ جو خاندان والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، یا تو خود ہی قتل کر دیں یا تو پھر ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو مشرکین نے یہ کام کرنے کے لیے، یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا، اس کو کرنے کے لیے باقاعدہ ایک صحیفہ، ایک دستاویز لکھی، اور اس کے اوپر سارے لوگوں نے اتفاق کیا، اور اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو طالب کے بھائی ابو لہب صرف اس میں سے ہٹ گیا، یعنی ابو لہب باقی خاندان کے ساتھ نہیں آیا، اور ابو لہب الگ چلا گیا، وہ مشرکین کے ساتھ رہ گیا، باقی پورا خاندان، چاہے اس میں لوگ مسلمان ہوئے چاہے نہیں ہوئے، سارے ایک طرف آ گئے۔ اس کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو صحیفہ تھا، یہ بغیض بن عامر بن ہاشم کر کے ایک شخص تھا، اس نے لکھا، اور پھر اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا بھی کی، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ شیل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ اس ہاتھ کو کبھی بھی کام میں نہیں لے پایا۔ اور ان لوگوں نے جب اس طرح سے یہ لکھا، پورا عہد لکھا، اور اس صحیفے کو لکھ کر اور اس کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ٹنگا دیا، اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ سارے لوگ جو یہ دو خاندان تھے، بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کے جو پورے لوگ تھے، یہ آخر کار سمٹ سمٹا کے، اور شیب ابی طالب ایک وادی تھی، ایک ایسا تھوڑا سا ایسا جگہ ہے جیسے کہ تھوڑا سا الگ ہٹ کے یہ علاقہ تھا، اور ادھر صرف یہ دو قبیلے کے، یہ دو خاندان کے لوگ آ کر رہ گئے، اور شیب ابی طالب کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کے اندر پورے لوگ آ کر رہ گئے، اور باقی لوگوں سے ان کا پورا تعلق ختم ہو گیا۔ اور جو یہ جو مدت تھی ان لوگوں کی اس وادی میں رہنے کی، یہ تقریباً 3 سال تھی، اور یہ جو پیریڈ تھا، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے سخت پیریڈ تھا۔ اس میں ایسا ہوا کہ اس میں حالات بہت سنگین ہو گئے، کھانے پینے کے لیے نہیں تھا کیونکہ خرید و فروخت نہیں ہو رہی تھی، سامان وامان نہیں آ رہا تھا، اور کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ اتنی زیادہ حالت خراب ہو گئی ان لوگوں کی کہ ان لوگوں کو پتے اور چمڑا ابال ابال کر کھانا اور پینا پڑ رہا تھا۔ اتنی حالت خراب تھی کہ بچوں کے اور رونے کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی، اور کوئی بھی چیز ان لوگ تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی کھانے کی۔ اگر کوئی لوگ سامان لینے کے لیے باہر نکلتے بھی تھے تو اس کے ان لوگوں نے ریٹس اتنے بڑھا دیے تھے کہ بیچارے چاہ کر بھی خرید نہیں پاتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ وغیرہ جا رہا ہوتا تھا تو مسلمان چاہتے کہ ان سے کچھ خرید لیں، تو وہ لوگ آ کر بیچ میں اس کا ڈبل ٹیبل بھاؤ دے کر ان سے خرید لیتے تھے، لیکن ان لوگوں کو خریدنے نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کھانا ختم ہو گیا، اور بہت زیادہ تنگی کا کام، مطلب بہت زیادہ تنگی آ گئی ان لوگوں کے اوپر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک بھتیجے تھے، ان کا نام حاکم تھا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ گیہوں وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے۔ تو ایک بار یہ ہوا کہ ابو جہل نے ان کو اس طرح سے یہ سامان بھیجتے ہوئے پکڑ لیا، تو اس نے ان کو رکا دیا، لیکن ایک شخص تھا ابو الجنتری، اس نے آ کر بیچ میں ٹوکا اور کہا کہ یہ اپنی پھوپھی کو بھیج رہے ہیں، آپ اس کو کیوں منع کر رہے ہو؟ اور اس طرح سے
कभी कभी शेब अबी तालिब में खाने पीने की चीजें पहुंच जाती थी। लेकिन यहाँ पर रहने के बावजूद अबू तालिब को अभी भी खतरा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का। वो बार बार इस फिक्र में रहते थे कि कोई आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल ना कर दे, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो वो क्या करते थे कि रात के टाइम पे रसूलुल्लाह को बोलते थे कि आप अपने बिस्तर पे सो जाइए, लेकिन जैसे ही सारे लोग सो जाते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बिस्तर पे से हटा के अपने किसी बेटे को, अपने किसी भाई भतीजे को, किसी को भी लिटा देते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से हटा देते थे। देखिए, आप जब भी ये सारी बातें सुनेंगे ना, आपको एहसास होगा कि अबू तालिब कितना फ़िक्रमंद थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उनको इस बात का कितना, वो सारा ख़ानदान एक तरफ और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त की कितनी ज़्यादा फ़िक्र थी। एक बार लेकिन इस सारे काम में जो हराम महीने आते थे, जो 4 महीने इन लोग हराम महीने होते थे जिसके अंदर ये लोग झगड़ा वगैरह नहीं करते थे, उस दिनों में मुसलमान भी बाहर निकलते थे और जाकर कुछ सामान वगैरह खरीदते थे। और हराम महीनों में हज के महीने भी आते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर दावत और तबलीग का काम भी करते थे। और उसके पीछे अबू लहब जिस तरह से पहले किया करता था, वैसे उसने अपना इरादा अभी, अपना तरीका अभी भी नहीं बदला था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह से परेशान किया करता था। लेकिन फिर भी सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते थे और लोगों को दावत और तबलीग का काम करते थे। इन 3 सालों में महसूर होने के बाद ये नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम रुका दिया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठ गए, ऐसा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर भी निकलते थे और वो सारा काम भी किया करते थे। एक बार ये हुआ कि इन्हीं हालात में 3 साल गुज़र गए और 3 साल का पीरियड कोई 3 दिन नहीं है। इतनी बड़ी फैमिली को रह लेकर, जहाँ पर खाना-पीना भी नहीं है, जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, बच्चे हैं छोटे-छोटे से और पत्ते और वो चमड़ा वग़ैरह उबाल-उबाल के पी रहे हैं। ये सारा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना नहीं चला, बल्कि 3 साल तक यही हालात रहे और ये पीरियड बहुत लंबा था, जिसके अंदर ये सब होता रहा। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा एक बात का ख़्याल रखिए कि कुरैश के सारे लोग ही ऐसे नहीं थे जो ये चाहते थे कि अबू तालिब और उनके ख़ानदान का बॉयकॉट कर दिया जाए। बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात के खिलाफ भी थे कि इस तरह से उनको अकेला ना किया जाए और इस तरह से उनको महसूर ना किया जाए। कुछ लोग इस किस्म के भी थे। इसमें सबसे आगे, यानी नाराज़ होने वालों में सबसे आगे-आगे एक शख़्स का नाम आता है, आमिर बिन लुई। ये जो शख़्स था, ये बहुत, मतलब इसको बहुत ज़्यादा इस बात से परेशानी थी कि इस तरह से औरतों और बच्चों को और लोगों को क्यों तकलीफ दी जा रही है। ये कभी-कभी रात को जाकर और अबी तालिब के पास में कुछ गल्ला वगैरह भी देकर आ जाता था और इस तरह से उन लोगों की मदद भी किया करता था। एक बार ये हुआ कि ये है ना, ज़ुबैर बिन अबी उमैया मखज़ूमी के पास पहुँचा। ये ज़ुबैर जो हैं, इनकी अम्मी आतिका थी और ये अबू तालिब की बहन थी। यानी कि अबू तालिब इस शख्स के भाई हुए, मामू हुए। तो उनकी अम्मी आतिका अबू तालिब की बहन थी, तो ये ज़ुबैर जो हैं इनके पास, ये जो आमिर था, ये ज़ुबैर के पास गया और उनको जाकर कहा कि क्या तुमको अच्छा लगता है कि तुम खाओ-पियो, आराम करो, मज़े करो और तुम्हारे मामू और तुम्हारे रिश्तेदार इस हाल में रहें? तो ज़ुबैर ने कहा, नहीं, मुझे बहुत अफ़सोस होता है उन लोग को देखकर, लेकिन मैं अकेला उनके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, अगर कोई मेरे साथ होता तो मैं जाकर काबा में जो सहीफ़ा लटकाया उन लोगों ने, उसको मैं फाड़ देता। तो इसने आमिर ने कहा, अच्छा, तो मैं एक आदमी और तुमको बताता हूँ। तो ज़ुबैर ने कहा, बताओ कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद हूँ वो। तो फिर ज़ुबैर ने कहा, अच्छा, तो फिर हम 2 क्या कर सकेंगे, हमें एक और आदमी चाहिए। तो जो ये आमिर थे, ये हाशिम बिन उमरू इनका नाम था, बनु आमिर कबीले से थे। हाशिम जो थे, ये मुत्तिम बिन अदी के पास गए और ये भी शख्स जो था, इसको भी बहुत अफ़सोस था कि इस तरह से ये लोग क्यों ज़ुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर। तो ये भी अब्द मुनाफ के औलाद में से ही था। तो ये गए, जो ये हाशिम थे, ये जाकर उनको भी बोले, मुत्तिम को भी बोले कि आप इस तरह से आराम से बैठे हैं और आपके रिश्तेदार और आपके भाई वगैरह इस तरह से तकलीफ में हैं, आपको अच्छा लगता है? तो उन्होंने भी कहा, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आखिरकार वही कन्वर्सेशन हुआ और वो भी इस बात पे रेडी हो गए कि अगर 2 लोग और हैं तो मैं भी इसमें जाकर मदद कर दूँगा। फिर इन 3 के अलावा इन लोगों ने एक शख्स और, ज़ामा बिन असवद जो था, इसको भी अपने साथ मिला लिया क्योंकि वो भी इनका हम-ख़याल था और उसने भी कहा कि नहीं, नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, हमको इसके बारे में बात करना चाहिए। आखिरकार इन लोगों ने सबने मिल-जुल कर तकरीबन ये 5 लोग हो गए, जिन लोगों ने जाकर ये सोचा कि अब हम कल जाकर वो सहीफ़ा फाड़ देंगे। तो इसमें जो ये ज़ुहैर था, ये सबसे आगे-आगे गए और उन्होंने जाके कहा कि मैं सबसे पहले बात करूँगा। फिर आए सबसे पहले, सुबह हो गई।
सुबह हुई और उन लोगों ने जाकर और पहले सबसे पहले ये चारों पाँचों जो लोग थे पहले जाकर रेडी होकर बैठ गए और कुरैश भी अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे, सब मामूल का काम चल रहा था। तो ये ज़ुहैर थे, इन्होंने जाकर सबसे पहले खाने काबा के 7 तवाफ किए। और आकर मक्का वालों से कहा, "मक्का वालों, क्या हम खाना खाएँ, कपड़े पहने, बनु हाशिम तबाह-बर्बाद हो? ना उनके हाथ कुछ बचा है, ना उनके पास कुछ खरीदने के लिए है, ना उनके पास खाने के लिए है। आखिरकार वो हमारे कराबतदार ही तो हैं। फिर आज मैं ज़रूर इस ज़ालिमाना सहीफ़े को फाड़ दूँगा।" तो अबू जहल जो भी बैठा हुआ था, उसने कहा, "तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। उन लोगों ने ये सारा काम खुद शुरू किया है, ऐसा नहीं होगा।" इस पर जो दूसरा शख्स था ज़ामा उसने खड़े होकर कहा कि बख़ुदा तुम गलत कहते हो। ये सहीफ़ा लिखा गया था जब भी हम इस बात पर राज़ी नहीं थे। इसके बाद में जो तीसरे शख्स थे उन्होंने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तुम ये लिख रहे थे तब भी हम ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम हमेशा इसके खिलाफ ही रहे और वो तो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। फिर चौथे आदमी ने ये कह दिया मैं तो भई इस बात से बरी हूँ। जब इस तरह की ये सब बातें कह रहे थे और ये सारी चीज़ें देख के अबू जहल ने कहा अच्छा ये बात है, यानी तुम रात को ही ये सारा मामला तय कर कर आ गए हो। तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि तुम ये इस तरह की बातें आकर यहाँ पर करोगे। तो इन लोगों की ये सारी तू-तू मैं-मैं चल रही थी। इस बीच में अबू तालिब भी वहाँ पर थे और अबू तालिब जो थे वो बहुत अब थोड़े कमज़ोर हो गए थे, उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। उनके आने की वजह यहाँ पर ये थी, वो शैबे अबी तालिब से निकल कर आए थे ना, अभी तो वो सारे वहाँ पर महसूर थे ना। तो वो उनके आने की वजह ये थी कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो सहीफ़ा उन लोगों ने लिखा था, उस पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने कीड़े भेज दिए हैं और अल्लाह के नाम के अलावा सारी जो उनकी इबारत थी, सारी जो लिखाई थी, जो भी उन्होंने मुआहिदा बनाया था, वो पूरा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ़ अल्लाह का नाम बाकी है। तो अबू तालिब इसलिए यहाँ पर आए थे कि अब उनको मैं जाकर ये कहूँगा कि अगर मेरे भतीजे की बात गलत होगी, तो मैं तुम्हें अपना भतीजा तुम्हारे हवाले कर दूँगा। लेकिन अगर ये बात सही होगी तो तुम इस सहीफ़े को अभी यहाँ से हटा दोगे। वो ये बात कहने के लिए आए थे। तो उन्होंने आके इस झगड़े के बीच में जब ये लोग सब लोग इस बात पे डिस्कस ही कर रहे थे कि इस सहीफ़े को फाड़ दिया जाए या नहीं फाड़ा जाए, अबू तालिब ने आकर ये बात लोगों को बताई। तो जब लोगों ने देखा तो सही में वो सहीफ़ा वहाँ पर पूरा दीमक या कोई और कीड़े ने खा चुका था और सिर्फ़ बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा हुआ था उसके ऊपर और जहाँ-जहाँ अल्लाह का नाम लिखा था, वहाँ-वहाँ से जगह बाकी बची, बाकी पूरा पेपर जो था वो पूरा खत्म हो चुका था। फिर इस तरह से ये जो महसूर के जो 3 साल थे, ये खत्म हो गए और वापस से मुसलमान बाहर आ गए। अब ये हुआ कि मुसलमान वापस बाहर आ गए और एकदम आराम से वापस चलने-फिरने लगे और वापस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी और जिस तरह से सहाबा और सब अल्लाह के लिए काम कर रहे थे, वो सब काम शुरू हो गया। तो ये हुआ कि इन लोगों को वापस से खतरा हुआ कि अब तो वापस से और ज़्यादा ये बढ़ता ही जाएगा। इस बीच में ये हुआ कि इन लोगों को ये पता जो मुशरिकीन थे उनको ये पता चला कि अबू तालिब जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो इस इन 3 सालों में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए थे। ज़ाहिर-सी बात है खाना-पीना नहीं है, फ़िक्र भी इतनी ज़्यादा है, बच्चों का रोना भी देख रहे हैं, तो वो उनकी उम्र भी तकरीबन 80 साल से भी ऊपर हो चुके थे वो, तो उनके लिए अब बर्दाश्त से बाहर बात थी। तो अबू तालिब बहुत बीमार हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम बिस्तर पर आ गए थे, सख्त बीमार थे वो। तो कुरैश के लोगों को ये फ़िक्र हुई कि अगर ये मर गए, तो इनके बाद में अगर हमने इनके भतीजे पे हाथ डाला, तो सारे अरब वाले हमको ताने देंगे कि अबू तालिब जब तक रहे, तो आप उनको कुछ भी नहीं कर सके। जैसे ही अबू तालिब चले गए, तो आप उनके भतीजे के पीछे पड़ गए। तो ये तो बहुत बदनामी की बात हो गई। तो हमको जाकर सबसे पहले अबू तालिब से मामला तय कर लेना चाहिए और कोई ऐसी बात कहनी चाहिए, जिससे अबू तालिब भी राज़ी हो जाए और हम दोनों लोगों के अंदर कोई सेटलमेंट हो जाए। आखिरकार उन लोगों ने अपना एक और वफ़द अबू तालिब की पास भेजा और ये आखिरी वफ़द था जब जो अबू तालिब के पास गया। इसके बारे में डिटेल्स ये आती है कि अबू तालिब जब बहुत बीमार पड़ गए तो कुरैश को ये पता चला तो उन लोगों ने कहा कि देखो हमज़ा भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उमर भी मुसलमान हो चुके हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम कबीलों में फैल चुका है। अब अगर हमने अभी भी जाकर अबू तालिब से बात नहीं की तो फिर उनके बाद तो सारे मक्का वालों ने अगर हमने इनके भतीजे को कुछ कहा तो सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाएँगे। तो चलकर इनसे कोई बात करते हैं, कोई मुआहिदा तय कर लेते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो कि बीच की कोई राह निकाल लेते हैं। आखिरकार वो लोग अबू तालिब के पास पहुँचे।
اس میں قریش کے بہت بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربی، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب، یہ سارے لوگ تھے جو کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے۔ ان لوگ آئے ابو طالب کے پاس اور آ کر بولے کہ دیکھو، آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کی کتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے آج تک جو بھی مطلب اگر کچھ اس کا احساس کیا ہے تو آپ کی عزت کا احساس ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اب آپ کی آخری عمر ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیے اپنے بھتیجے کو بلائیے اور ان سے ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی معاہدہ، کوئی عہد و پیمان بنوا دیجیے، جس کے بعد میں نہ ہم ان کو تنگ کریں گے، نہ وہ ہمارے بیچ میں آئیں، یعنی کچھ ایسی ڈیڈ بنا لے میں کہ اب دونوں رستے ایک دوسرے سے ٹکراوے نہیں۔ تو ابو طالب جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا اور ان سے کہا کہ دیکھو بھتیجے، یہ تمہارے قوم کے لوگ آئے ہیں اور تم سے کچھ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک بات پہ طے کر لو، ایک بات طے کر لو، دونوں ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں تم کو ایسی بات بتاؤں کہ جس کے تم قائل ہو جاؤ تو پورے عرب کے بادشاہ بن جاؤ اور سارا عجم جو ہے وہ تمہارے انڈر میں آ جائے۔ اور کچھ روایتوں میں کہا کہ انہوں نے ایسا کہا کہ میں تم کو صرف ایک بات پر قائل کرنا چاہتا ہوں، ایک بات اگر تم مان لو گے تو ساری عرب جو ہے تمہارے تابع آ جائے گا اور سارا عجم تم کو جزیہ دے گا۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی تو ابو جہل تھا، اس نے بیچ میں کہا کہ ارے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو تم ہم کو ضرور بتاؤ، ایک کیا ہم تم کو تمہاری 10 باتیں مان لیں گے۔ تو اس کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات صرف ایک اتنی سی بات ہے کہ آپ لوگ اس بات کا اقرار کر لیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو وہ لوگ بولنے لگے اچھا، اتنی ساری لڑائی ہی تو اس بات کی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، تم یہ چاہتے ہو کہ اتنے دنوں سے ہم جس بات کی لڑائی کر رہے ہیں وہ بات ہی اس بات پہ ختم کر دیں۔ اچھا، تمہارا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہ تم معاملے کو بٹھانا چاہتے ہو، بلکہ ان لوگ یہ بولتے ہوئے نکلے کہ ارے بھائی چلو اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، ان سے اور کوئی بات کر فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی سورہ آراف کے اندر بہت ساری آیتیں آئی ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے جو ان کا رویہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پھر پھسلانے کی کوشش کری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، تو یہ کس تکبر کے ساتھ پلٹ کر چلے گئے۔ جب یہ لوگ چلے گئے وہاں پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو طالب جو تھے وہ بہت زیادہ بیمار تھے اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ آ، ان کا ایک دم ایسا وقت آ گیا کہ اب ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس یہ جس سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل یہ ہے کہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے راوی ہے حضرت مصعب، یہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کا وقت قریب آ گیا اور ایسا لگا کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا، اور اس وقت ابو جہل بھی وہاں پر موجود تھا، جیسے حالت خراب ہوگی سارے خاندان والے بھی جمع ہوں گے، ابو طالب جو ان کے گھر کے سب سے بڑے تھے اور ہیڈ تھے، وہ لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو سارے گھر والے ہی بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا، صرف ایک بار۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف میرے کان میں چپکے سے مجھے یہ بات کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے بس۔ تو یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تو ابو جہل جو وہاں پر تھا اور عبداللہ بن امیہ، یہ جو دو جن تھے، ان لوگوں نے کہا ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ کی طرف دعوت دی، ان دو لوگوں نے واپس سے ابو طالب سے یہ کہا کہ کیا تم اب اس آخری ٹائم میں آ کر بدل جاؤ گے؟ آخرکار یہ ہوا کہ جو آخری بات ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ نہیں، عبد المطلب کی ملت پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔
इसी के बारे में कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए दुरुस्त नहीं कि मुशरिकीन के लिए दुआएं मगफिरत करे, अगरचे वो कराबतदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर वाज़ेह हो चुका है कि वो लोग जहन्नमी हैं। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं मगफिरत करने से भी मना कर दिया गया। कुरान में ये जो आयत है इसके बारे में ये आता है कि इससे कोई भी देखिए, जब मुशरिकीन वालिदैन भी हैं, तो उनके लिए हिदायत की दुआ की जा सकती है, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। जब तक वो ज़िंदा हैं, उनकी हिदायत के लिए ज़रूर दुआ करें, लेकिन जैसे ही वो मर गए, तो फिर उनकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। और देखिए, बहुत अफ़सोस का मुकाम है कि पूरी ज़िंदगी तक़रीबन कितने साल हो गए थे इस वक़्त ये मतलब तक़रीबन 25 साल हो गए थे ना, अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते हुए। 25 साल से वो लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप 25 साल से वो लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट कर रहे थे, जो भी खतरा था, जो कुछ भी था, वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे एक शील्ड की तरह खड़े रहे। हमेशा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंस किया, उनका डिफेंस किया, हमेशा उनकी मदद के लिए आगे खड़े रहे। आखिरी वक़्त तक भी जबकि ये लोग आए थे उनके पास में, तब भी वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये बात का ज़ोर नहीं डाला कि तुम इनकी बात मान लो, बल्कि उस वक़्त भी उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन सिर्फ़ एक कलमा वो नहीं कह पाए। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी ऐसी हालत में मौत हो गई। अब देखिए, जो एक हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं, वो कहते हैं कि एक बार मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप आपके चचा ने आपकी इतनी मदद की, आप उनके क्या काम आ सके? क्योंकि उन्होंने हर बार आपकी हिफ़ाज़त की। जब दूसरे लोग आपके ऊपर बिगड़े, उन्होंने आपको आपके लिए उन्होंने झगड़ा किया, आपके लिए स्टैंड किया उन्होंने, आपने उनके लिए क्या किया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम की एक छरीली जगह, मतलब एक ऐसी जगह पर होंगे जो बहुत ऊपर है, और अगर मैं ना होता, वो जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होते। देखिए, मतलब ये अबू तालिब इतनी उन्होंने काम किया है, इतना ज़्यादा इस्लाम को सपोर्ट किया है, जब-जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पड़ी तब-तब उन्होंने मदद की है। यहाँ तक कि इस्लाम के लिए उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें भी उठाई है, लेकिन अगर ईमान खालिस नहीं हुआ, तो फिर वो सारा अमल कबूल नहीं है। कुरान की आयत भी है ना कि अगर तुम नेकियाँ लेकर आ जाओ, लेकिन ईमान और अल्लाह का तक़वा नहीं होगा दिल में, तो फिर वो काम आने वाली नहीं है। वो दुनिया में काम आ सकती है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम है, आपको पता है, बहुत खैर के काम करते हैं। लेकिन क्या उनके अमल जो है वो कबूलियत का दर्जा पाते हैं? नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि ईमान पहली शर्त है। वो शर्त पूरी नहीं होगी, तो फिर वो सारे नेक अमल भी काम के नहीं हैं। एक और हदीस है कि अबू सईद खुदरी उसके रावी हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक बार उनके चचा का तज़किरा हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है कयामत के दिन उन्हें मेरी शफ़ाअत फ़ायदा पहुँचा दे और उन्हें जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए। आग सिर्फ़ उनके टखनों तक पहुँच सकेगी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत भी उन्हें जहन्नम से आज़ाद नहीं करवा सकती। देखिए, शिफ़ाअत के बारे में ये बात एकदम हमको क्लियर रखनी चाहिए कि शिफ़ाअत अल्लाह कब कबूल होगी? जब अल्लाह ताला इजाज़त दे के शिफ़ाअत की जाए। अल्लाह ताला अगर इजाज़त नहीं देगा, तो शिफ़ाअत भी नहीं की। फिर अल्लाह ताला इस बात की भी इजाज़त दे कि किसकी शिफ़ाअत की जाए। एक तो शिफ़ाअत करने वाले को भी ये इजाज़त मिलेगी कि आप करिए। फिर ये भी इजाज़त मिलेगी कि किसकी करिए, और फिर ये भी अल्लाह पर है कि अल्लाह उसे कबूल करे या ना कबूल करे। तो सारी बात का कंक्लूज़न ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलटें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी कोताहियों को माफ़ करें। अच्छा, उसके बाद में ये हुआ कि ये झटका जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनके चचा का इंतकाल कर जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत भारी बात थी। अभी थोड़े दिन ही नहीं गुज़रे थे इस बात को, तकरीबन 2 महीने या कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिन गुज़रे थे। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, उनका इंतकाल हो गया। देखिए, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, उनका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जो है, वो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वज़ह से कितना सपोर्ट था। जब पहले दिन वही नाज़िल हुई थी,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کس کے پاس آئے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے. اور یہ جو سپورٹ تھا ان کا 25 سال سے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شادی ہوئی تھی، تب سے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو سب سے زیادہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوتی تھی. کبھی انہوں نے کوئی غلام خریدا تو بھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے رہیں. جب بھی وہ کوئی کام کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتی تھی، اور ہر جگہ پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اتنا آپ کو پتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بہت مضبوط تھا. وہ خود ایک بزنس وومن تھی، وہ خود اتنا زیادہ ان کا اچھا تجارت چلتی تھی کہ ان کو پیسے وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ وہ جو پتے اور چمڑا وغیرہ ابال کے پی رہے تھے وہ اسی طرح سے ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. کبھی بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی شکایت نہیں کی یا کسی چیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی. لیکن یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت غمگین تھے اپنے چچا کے انتقال پہ، اور دوسرا بات یہ ہو گئی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس حدیث سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی. آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اولادیں ہوئی ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے اور ایک ماریہ قبطیہ سے بھی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف خدیجہ رضی اللہ عنہ ایسی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی ہے. ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی اور پینے کی چیز ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور ہے نہ کچھ اور، نہ تھکان ہے، نہ شور ہے، نہ پریشانی ہے، نہ تھکان ہے. دیکھیے جنت میں ایک موتی کا گھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت زیادہ جو قریب بندے ہیں ان کے لیے ہے. آپ بتا سکتے یہ ایک موتی کا گھر اور کس کو دیا گیا تھا؟ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کے قریب گھر دے دو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک موتی کے محل کی بشارت دی تھی. تو اسی طرح سے حضرت جبرائیل نے آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ایک موتی کے محل کی بشارت دی. اب دیکھیے یہ دونوں جو اموات ہے، یہ دونوں جو انتقال ہوئے ہیں، یہ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اتنا غمگین اور اتنا پریشان تھے. ہم خود فیل کر رہے ہیں نا کہ کتنی مشکل گھڑی آ گئی تھی. اور اس کے بیچ میں یہ ہوا کہ جو قریش کے مشرکین لوگ تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، انہوں نے اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا شروع کر دیا. یہ تو سب ہو ہی گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں پھر بھی وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیا. اس کے لیے یہ ہوا کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مایوس ہو گئے، اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جتنی محبت تھی وہ آپ لوگوں کو پتا ہے. رسول اللہ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا کوئی گھر ہوتا ہے جس جگہ پہ جہاں پر انسان ہمیشہ سے بچپن سے رہا ہوتا ہے، پلا بڑا ہوتا ہے، اس جگہ سے اسے بہت زیادہ محبت بھی ہوتی ہے. اور پھر اس کے اندر خاص بات یہ بھی تھی کہ وہاں پر اللہ کا گھر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت زیادہ محبت تھی. اس کی مثال آپ آگے پڑھیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے اور فتح مکہ بھی ہو گیا تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ والوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مکہ والوں کو
अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, एक बार ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, जब ये मक्का छोड़कर जा रहे थे, आप देखेंगे मदीना की हिजरत के वक़्त, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पलटकर कहा था कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। अगर ये लोग मुझे यहाँ से नहीं निकालते, तो मैं नहीं जाता। उस जगह से, उस ज़मीन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास मोहब्बत थी। लेकिन लोगों ने इतनी तकलीफ़ दी, इतना टॉर्चर किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकल कर जाना ही पड़ा वहाँ से। तो सबसे पहले आप जो ये सारा हुआ कि आप बहुत गमगीन भी थे, बहुत परेशान भी थे, एक मोहब्बत करने वाली बीवी चली गई थी, एक हिफ़ाज़त करने वाले चाचा भी नहीं रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर ताइफ की तरफ चले गए। ताइफ की जो डिटेल है वो आगे आएगी, लेकिन ताइफ वालों ने भी इतना तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी ताइफ से वापस लौट कर आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बाद के वक़्त में एक बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे तकलीफ दे दिन कौन से थे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ताइफ का दिन, जब मैं ताइफ में था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी थी। अच्छा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े दिन ताइफ गए और वापस से आ गए। इस बीच में ये हुआ कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना और मक्का को छोड़ना, इसके पीछे ये हुआ कि कुरैश के मुशरिकीन ने आम मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देनी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा परेशान होकर यहाँ तक कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, उन्होंने भी मक्का को छोड़ दिया। उन्होंने ये सोचा कि मैं हबशा की तरफ हिजरत कर दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चले गए, तो मैं हबशा चला जाता हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मक्का से निकल कर और चले गए। रास्ते में उनको एक शख्स मिला, उसने कहा कि नहीं, नहीं इस तरह से मत जाइए आप वापस से मक्का चलिए। तो वो वापस पलटकर मक्का आ गए, यानी कि वो हबशा नहीं गए और मक्का आ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का आ गए, तो जो ये लोग थे मक्का वाले, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुल्लम-खुल्ला तकलीफ देना शुरू कर दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन पर लाकर मिट्टी डाल दी, उनके सर पर मिट्टी डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर इसी हालत में आए कि आपके सर पे बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी। तो उनकी एक जो बेटी थी वो वहाँ पर थी, वो रोती जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धुलाती जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, "बेटी रो नहीं, अल्लाह तुम्हारे अब्बा की हिफ़ाज़त करेगा।" और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक के अबू तालिब ज़िंदा थे, उन लोगों ने मुझसे कभी भी बदसलूकी नहीं की। लेकिन उनके बाद से लगातार ये सब बढ़ता गया, ये टॉर्चर बढ़ता गया। इसीलिए इस पूरे साल को आमुल हुज़्न कहते हैं, यानी कि गम का साल, और तारीख़ में ये साल जो है, इसी नाम से मशहूर है। फिर ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के थोड़े वक़्त बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह हुआ, जो कि हज़रत सौदा बिन्ते ज़मा ज़मआ ये जो थी सौदा, हज़रत सौदा जो थी, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। ये बहुत पहले ही मुसलमान हो चुकी थी। मतलब शुरू लोग जो मुसलमान हुए थे उसमें से थी, और इनके शौहर भी मुसलमान हो गए थे, और इन दोनों मियाँ-बीवी ने हबशा की तरफ हिजरत भी की थी। लेकिन जब वापस आए तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया, और जब इनकी इद्दत पूरी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा और उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया, उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हो गई, और ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड बीवी हज़रत सौदा थी। इनके बारे में आता है कि ये बहुत ज़्यादा हँसमुख थी। ये थोड़ी उम्र भी इनकी ज़्यादा थी और बहुत खूबसूरत भी थी, और बहुत हँसमुख भी थी और बहुत समझदार भी थी। एक उम्र का तकाज़ा भी था कि बहुत मैच्योर और समझदार औरत थी ये। थोड़े साल बाद, यानी कि रसूल इनके शादी के थोड़े टाइम बाद ही जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की बारी लगा रखी थी, तो उन्होंने अपनी बारी हज़रत आयशा को दे दी थी, और हज़रत आयशा से इनके ताल्लुक बहुत अच्छा था। हज़रत सौदा और हज़रत आयशा का ताल्लुक जो था वो बहुत एकदम स्वीट उनकी रिलेशनशिप थी। तो ये हो गया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शादी हुई हज़रत सौदा से। अब इसके आगे का जो टाइम है, वो जो इसका आगे का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा है। अगर वो मैंने अभी शुरू किया, मतलब शुरू ही नहीं कर सकते, खाली 5 मिनट बचे हैं, और वो पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इंशाअल्लाह मैं यहीं पर ये ख़त्म कर देती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।